Okay, mga idols. Morning. Kumusta? Maayong adlaw niyo tanan, no? Adlaw karon nga Domingo. August 31 na taron. Naana po tayo 3 days surprise. Pang regalo kombinasyon para karong adlaw gini, mga idols, no? Pang regalo mo nagihatag sa tong source. Tapusa ganira gini ang video, mga idols, no? Lampusa ninyo. Aron way masayang sa atong kombinasyon kay natay bag-ong ihatag po ninyong hot number kombinasyon karon, guide. Hot number kombinasyon. Kanilay po ning pangregalo para karon yun eh. So di po kumpiyansa na tong hot number. So result 9 PM draw result. Gabi no. Toto 7. Nato ang double tutuan. Butangan mo pagyud og kalo-kalo ang uno. Tutuan na tong hot number. Ako pagita tong gihat pick para guide para ninyo, no. Gapo, no, mga idols. 1 na to double niya. 2-7 ning result. Bawi taron, mga idols, bawi no, pangregalo kombinasyon ni. Gusto mo sabay, no, sa pangregalo kombinasyon na to ron, subscribe, like and share. Nangayo kanyo subscribe, like and share aron ma-member sa tong community diri, no. I-watch daning yung video tapusa then i-subscribe, like and share. Maora nay ato ang requirements diri. Pamutay lang requirements ani, no. I-watch ang video, no, i-subscribe, like and share. Ibalik-balik nako kay no sig balik pang tana yun. Ato sa punang tagaag pagtagad ng mga tana, comment na to ri, mga idols. No, balik-balik ko lang nako ron yun, klaro gyud, no, maklaro gyud, ibalik-balik yun. Og istorya, no, subscribe, like and share, ana lang yun, no. Simple ang requirement. I-reveal na nato, no, reveal sika number. Gira po tagyaw-yaw, anon ma-reveal. 20, mga idols, 20 na, no, last number, third digit na lang, no. Paki-subscribe, like and share. Paki-share sa, no, mga idols, no. Okay, nagpost ta sa community nato diri. Aron ma-member ang uban, no, subscribe ni video. Okay. Pang regalo kombinasyon para karong adlaw. Ato ibalik na to nato ron, kumpletuhon to nato ron, no, taon-taon, no, mga idols. O ato sa ipakita niya itong hot number kombinasyon karon all yun eh, daghan na ba, bayubay. O hot number, di kumpiyansa na itong hot number kombinasyon. O ni, nakalista ron, hot number kombinasyon, 912, 214, 931, no, 931, 715, 208, 321, 320, mga idols, no, 112, 221, di ako na ito nabiyahan. Gibutangan ra gabi kalo-kalo gabi 2-7 result 9 PM ro gabi, no. Dili na to nabiyan 000 og 111 bis triple na to, bis triple. Kung nay gusto mo taya karon og triple, paminaw ninyo, i-triple all na lang. Gikan sa 000 taman og 9 og mahimo ginagmay, mga idols, no. Pilar go ng triple ipagid marambol 000 999 triple all, no, karon para karong adlaw nindot. Natay bisbit ihatag na to ani kay bayubay manino kining 912 214 og 208 912 214 208 og sa eskalera kanara 912 214 208 bisbit nako, no. Guide nako para karong adlaw pero kanitanan hot number gyud ni kamo nay bahala, mga idos. Okay, double na to og triple. Pakirambol para sure ball. Kirambol para sure ball. Okay, ha? Okay, ato na kumplituhon ni, be. Kumplituhon na nato. Nato dugayon. Paki-subscribe sa, mga idol. Subscribe, like, and share. Ano? Kita na nato ni. Atong pangregalo ron. Hatag sa itong source nato. Taya, mapuko, mga idols. Mapuko yung mahatag lang. Taya, puko. Hatag man sa tong source, no. Paki-subscribe, like and share. Okay, reveal na, reveal. Wala ton sa nato ban we. Okay, mga idols. Pang regalo kombinasyon 201.
Dili kumpiyansahan ni ron to 0-1 ha. Paki-target og ramboli lang para sure ball. Tayain ninyo ni mga idol. So 2 PM, 5 PM, tama na yung pin bro. Mahimo no, ninyo no. Ginagmay lang no. Okay. All draw, 2 PM, 5 PM, tama na yung PM bro ni siya itong kombinasyon ro no. Sa gusto mo subaybay, makasabay sa sunod, i-subscribe, like and share this video lang mga idol. See you next video. Thank you.